Kay lagi sa laktod nga pagkaistorya, nagkita yun mi nag-eyeball jud mi ani akong textmate yun. Nanggawas mi. Ito po mindre sa kaning sa kaning plaza dapit yun. Unya, gentleman na po ni siya nga nga pagka textmate ta. Kay nagpailalagi siya nga bipat. Unya, nga na yung hitabo. Lami man po din ni makipag-date kag bipat yut. Kay pakanon man ka. Pakanon kag durian. Uy, diri na ang laayot pag tilaw na ko sa durian yut. Kay murag di man kayo siya tamis yut. Murag magkanang naahat gani siya pagkakuha yut. Nya, basta na siya sa tunga-tunga sa tamis, tunga-tunga sa ahat, sa tunga-tunga sa dili tamis. Si Piat yun ko aning pagkaaybula yut ba kay abi man gud nako og kaning ako'y ihang librehon nya ang hitabo ako man ay manglibre sa iya ha. Huy, kumpiyansa ra pud ko aning bipata yut kay itsuraan man madala ra man pud og syudad di man pud kakaingon nga pangit pero lagi laay lang gid kaayo kay ikaw may makabayad sa durian yung gikaon. Huy, pero kani mga punto hayot atik-atik lang jud ko nga ganahan ko pero ang tinuod marag nagduha-duha na gyud ko nga makikita siya og balik yut.